السلام عليكم مرحبا بكم. في الفيديو هذه باش نشوفوا كيفاش نعملوا البلانيفيكاسيون والسويفي نتاع البروجي فان ديتود. دونك on va utiliser un fichier Excel. donc fichier Excel هذا سي با لا بين باش تخدموا ديجا تلقاه موجود في اللين دو تيليشارجمون تيليشارجي وتخدم عليه ديريكتوم. دونك هنا نلقاو تيتر دو بروجي. دونك هنا تكليكي هنا تنجم تكتب بروجي نتاعك باغ اكزومبل كونسيبسيون دان سيستيم وهنا رياليزي بار كي. دونك هنا تكتب اسمك رياليزاتور نتاع البروجي نتاعك. دونك في الكولون هذه نلقاو ولا في الليني هذه نلقاو لي ديفيرون دات. باغ اكزومبل هنا عندنا فوندردي 15 جانفي هذه الدات دو ديبي. هنا فوندردي 22 جانفي يعني هذه إلي ديفيزي بار سومين. دونك هنا بيان سور تنجم تبدل الدات. هنا 15 2021 تنجم تكتب 2000 باغ اكزومبل 22. ديجا كل تبدلوا كيما تلاحظ هنا. بيان سور ما بين الكاز والكاز ما بين الليني والكولون والكولون فما الكولون هذه زدناها 7 جور باش تعدينا الكولون اللي بعدها. يعني كل كاز اللي ريبريزونت اون سيمين دو ترافاي. دونك هنا في الكولون هذه نلقاو لي ديفيرون تاش. دونك ايتاب 1 ايتاب 2 3 4 5 جوسكا باغ اكزومبل 13 ايتاب. دونك اش تعمل انت؟ اول حاجه تشد البروجي نتاعك تقسمو اون دي سو زيتاب. دونك شنو هما لي غران زيتاب نتاع البروجي نتاعك؟ باغ اكزومبل ايتاب 1 on va écrire quelle est la première étape. par exemple rechercher voilà chercher un projet un encadre un projet fin d'étude. Ben l'étape اللي بعدها par exemple je vais faire une recherche bibliographique. هذه l'étape 2. l'étape 3 je vais par exemple faire une analyse fonctionnelle. l'étape اللي بعدها par exemple je vais faire une conception de la machine. je vais trouver différents par exemple solutions technologiques. par la suite عنا rédaction du rapport, عنا préparation تاع ال PowerPoint et de la présentation, préparation du speech etc. donc هذو réalisation إذا كان عندك réalisation تاع السيستم par exemple réalisation du dossier de fabrication. donc هنا تحط شنو هما les différentes étapes pour satisfaire le cahier de charge demandé. donc هنا هذوما les différentes étapes الموجودين تعمرهم. وهنا كنلاحظوا عندنا بلان بريفيزيونيل اي بلان ريال. دونك quelle est la différence ما بين البلان بريفيزيونيل et بلان ريال؟ donc البلان بريفيزيونيل هو البلان تhéorique, le plan à peu près. donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet. le plan réel donc qu'est-ce qu'il est réalisé en fait. donc أول حاجة je vais chercher un projet. donc par exemple je vais commencer le 22 janvier. donc cette tâche on va donc décider, on va juger qu'elle va prendre 2 semaines. donc je vais cliquer dans cette icône, je vais chercher une couleur. donc je vais sélectionner ces 2 cases. elle va prendre 2 semaines. par exemple recherche bibliographique, je vais dire qu'elle va prendre 1 mois. donc là, je vais donc sélectionner 4 semaines. par la suite analyse fonctionnelle, je vais donc mettre qu'elle va prendre 3 semaines. donc l'étape 4 je vais donc par exemple ici recherche des solutions, cherche des solutions. donc cette étape elle va prendre par exemple 2 semaines. l'étape 5 par exemple soit disons c'est la modélisation SolidWorks. elle va prendre cette étape, elle va prendre beaucoup de temps, mais il faut faire attention que la date de soutenance elle va pas dépasser le 11 juin. donc là je vais mettre par exemple 5 semaines. voilà, elle va prendre par exemple 6 semaines. l'étape اللي بعدها calcul et dimensionnement. donc cette étape elle va prendre beaucoup de temps. donc
si je prends par exemple 4 semaines, 4 semaines ici, donc il ne reste qu'une seule semaine pour faire le speech. Donc هنا كما نشوفوا أو théoriquement ما خلطناش باش نحضروا le projet fin d'études. هذا théoriquement. Donc il faut revoir les dates. Par exemple, je vais diminuer la date de l'analyse fonctionnelle. Donc هنا هذه رجعها بالأبيض. Et je vais décaler ces tâches. Donc بالطريقة هذه دونك ولا عندي un peu de temps pour terminer le projet. donc هنا شنو نعملو في الآخر je vais faire le PowerPoint و speech. donc هنا عندي par exemple soutenance le 11 elle va prendre 2 semaines, c'est bon, 2 semaines c'est suffisant. هذا تو théoriquement. donc on va passer تو pour le plan réel. donc أول حاجة l'étape 1 كما قلنا on va chercher un projet, chez un projet. donc réellement projet, cette tâche elle n'a pas pris donc 2 semaines, elle a pris أكثر من 2 semaines, elle a pris par exemple 3 semaines. وبالطريقة هذه بدينا نعملو في الروتر. donc 3 semaines اللي ضاعت هذه on va la rattraper من بعد. Bien sûr, on a oublié une étape très importante, c'est la rédaction du rapport. Rédaction du rapport. Donc, manish khasas le waqt le rapport, donc je vais le rédiger au fur et à mesure. Donc, je vais prendre toute cette date. Donc, tant que j'avance dans le projet fin d'études, je vais donc rédiger la partie terminée. donc إذا كان عملت روتار par exemple في الريشيرش نتاع البروجي فان ديتود donc في الريشيرش بيبليوغرافيك ولا ما عادش عندك 4 سيمين donc il faut rattraper السيمين اللي ضاعت. donc هنا يولي عندي كان 3 سيمين seulement pour faire la recherche bibliographique. bon إذا كان ما نجمتش نربحها السيمين هذيك يلزمني نربحها في لي زيتاب اللي بعد. وبالطريقة هذه donc نعرف شنو يلزمني نعمل في projet fin d'études, نعرف les différentes étapes اللي نعملهم, نعرف كل تاش ابري قداش تشدني وقت, وحتى كان فاتت الوقت ولا شدت اقل دونك نعرف كيفاش نصلح البلان تاعي. دونك هذا البلان بريفيزيونيل, بلان تيوريك, وهذا لو بلان ريال. دونك كي نخدم بلان ريال ديما جو لو كومبار افيك لو بلان بريفيزيونيل. بالطريقه هذه ما نتخسرش في اخر البروجي, جو ساتيسفي الكاي تشارج, ما نخلي حتى بارتي ناقصه وما نبكليش البروجي على فان. دونك نخدم البروجي نتاعي كوم يلفو. دونك هكا نكون وصلنا للنهايه نتاع الفيديو نتاعنا, والسلام عليكم.